کہ یا اللہ جڑا ہو رچھی آباد نہ بولے اج رات نو اکھ لگے کملی والے آقا دی زیارت نصیب ہو جاوے ہون مہربانی اے میں دو کو رکھو تو سنو قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ ملکوت السماوات والارض اللہ نے فرمایا اسا اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی ابراہیم پتھر دے بہ کے آسمانہ دی بلندیاں دے جا رہی ابراہیم علیہ السلام جی دو آسمانہ وال جا رہی دیکھا زمین دیکھا بندہ گناہ بھیا کردہ ہوئی عرض کی تھی یا اللہ اے بندہ گناہ بھیا کردہ سب بندے نو مار دیں اللہ نے بندہ مار دیتا ہور بلندی تے گئے نہیں ویکھیں ایک ہور بندہ گناہ پیا کردہ آئی عرض کی تھی یا اللہ اینو بھی مار دے اے بھی گناہ پیا کردہ آئی اللہ نے او بھی بندہ مار دیتا ہور بلندی تے گئے نہیں ویکھیں ایک ہور بندہ گناہ پیا کردہ آئی عرض کی تھی یا اللہ اینو بھی مار دے اللہ نے انو بھی مار دیتا ہور بلندیاں تے گئی ویکھیں ایک ہور بندہ گناہ پیا کردہ آئی عرض کی تھی یا اللہ انو بھی مار دے اللہ فرمائے ابراہیم زمین تے چلے جاؤ عرض کی تھی یا اللہ کھی ہوئے آئیں اللہ نے فرمایا ابراہیم تسی آج میراج تے آئے ہو میراج تے آکے گناہگار مروا رہے ہو عرض کی تھی یا اللہ میں تیرا خلیل آئیں میں تیرا نبی تیرا یار آئیں میرے کلو برداشت نہیں ہوندہ تیری زمین تے تیرے بندے گناہ کر دے نہیں یا اللہ میں تا بندے مروا رہے آؤں اللہ فرمایا قبلی والے آؤں فرمایا اے میرے سونے خلیل اللہ تو اج میراج تھے آنکھیں گناہگار مروائی جا رہے آئے کل میرا قبلی والا بھی میراج تھے آئے گا تو میراج تھے آنکھیں گناہگار مروائی جا رہے آئیں مروائی جا رہے آئیں مروائی جا رہے آئیں جدو میرا یار میراج سے آئے گا انہیں گناہگار بخشوائی جانے تھوڑی جی ہائی سکول تسی میراج تے آکے گناہگار مروائی جائے میرا یار نے گناہگار بخشوائی جانے ہمیں گناہگار بخشوائی جانے میراج تے بعد و سفر پہلے گناہگاران دی گل کرنی میرا دل کرتا ہے کہ میرا ایدہ ترجمہ حضرت سخی سلطان بہود کلو کرا کے دے مجھے بولو سبحان اللہ ہاتھ چوک کے ٹل لا کے بولو سبحان اللہ رب کعبہ دی قسم پیچھے تقریباً 2.25 گھنٹے بیان کر کے آیا تو الحمدللہ انہوں نے جڑا ذوق دیتا جڑا سرور ملیا میں نے حج تک یاد ہے تو لیکن تھکاوٹ بھی ہو جاندی ہے ایسی بھی انسان سارا کچھ ہے تے ہن اگلی تقریر تو آڑے سبحان اللہ نے کروانا اللہ تعالیٰ تعالیٰ سلامت رکھے جی پیر باہو رحمت اللہ علیہ قلم اٹھائی دیں آپ فرما دے نہیں بے بسم اللہ ایسا میں اللہ دا تے اے بھی کہنا بارائی ہو نال شفاعت سرائی ور عالم چھوٹ سی عالم سارائی او حد بے حد دروئی نبی تے
ہاتھوں بے ہاتھ ادھر نبی تے ہاتھوں بے ہاتھ ادھر نبی تے جدائے پسارا ہوں میں قربان تنا چھوبا ہو جنا ملیا نبی سہارا ہو قربان تینا تھی باہو جنا ملیا نبی سہارا او کملی والا میرا آئی تا چلا تا پہلے گناہگاراں دا خیال ہے امت دا خیال ہے امت دا خیال ہے گرامی قدر حضرات سونا جاوے تے امت دا خیال کرے اچھا میرا آج کیوں کروائی بیسک وجہ میرے کملی والے آقا امت والے ویکھے یا نا میری امت بڑی گناہگار ہے تے ایدہ کی بنے گا ادھے بچے تے کئی ایسے بھی آنے نہیں جنہاں نے عمل ہی نہیں کرنے بڑے بڑے گناہگار میرے قبلی والے آقا نو امت دا خیال آیا اوہ اڈا لجپال نبی ہے جے آوے تے پھر بھی تیرا خیال جے غاراں وچ ہووے تے پھر بھی تیرا ہی خیال تے جے رب نو ملے جاوے تے پھر بھی تیرا ہی خیال ہے اس کملی والے نو تیرا خیال ہے کملی والے آقا پریشان ہو اشفاق صاحب میری امت دا کی بڑھے گا میری امت دا کی بڑھے گا پھر پڑھئے قرآن اچھا بولو یار سبحان اللہ اللہ نے رسالہ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللہ نے فرمایا کملی والے آئے کی ہویا جی امت گناہگار کی ہویا جی امت کالے گناہ کملی والے آئے امت کالے گناہ لے لے کالی کملی دی جو گل مار لے کالی رات سایہ میں کر دینا کملی والے ایک باری عرشہ دے آجا آمنے سامنے بیکے نالے گلہ کرنے نالے کملی والے جی میں کہنے اوہ ہی کھر لینے رب عرش سجایا سی کول بلا کے تے سونے رب فرمایا سی نیڑے آ سنیا نیڑے آ سنیا اج پیار دی گل کریے بن جائے گل ساڑی سرکار دی گل کریے گو سرکار کی آمدے نے اپنے خالق نو نالے اپنے مالک نو سنیا کہ اسی پھر اپنے رازق نو کیا کہ اسی پہلے ہر گل تو پہلے ہر گل تو
गुनाहगार दी गल करिए पहले हर गल तो गुनाहगार दी गल करिए बन जाए गल साड़ी सरकार दी गल करिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हिकमत मेराज तो सिर्फ एक जुम्मा पूरा पढ़ाता भी शॉर्टकट करके ये मेरे साईं जी लजपाली मौजू बढ़ावा। फरमाया जिब्रील हुक्म रब्बे जलील फरमाया जन्नत सजा दियो तो दोज़ख बुझा दे हो। या अल्लाह क़यामत आने वाली अर्ज़ की या अल्लाह क़यामत आने वाली ता अल्लाह फरमाया नहीं क़यामत नहीं आने वाली मेरा यार अरशां ते आने वाला है मेरा यार अरशां ते आने वाला। जन्नत सजाई जा रही दोज़ख बुझाई जा रही। सारे फरिश्ते ना जिब्रील नूं कहंदे ने कमली वाले आका कितनी देर वास्ते आ रहे ने जिब्रील कहने ने पता तो मैंने भी नहीं और रब को जाके अर्ज करिए। सारे फरिश्ते रब दी मालका तेरा यार कितनी देर वास्ते आ रहा है। अल्लाह फरमाया लैलन रात को थोड़े जे हिस्से वास्ते फरिश्ते ने ते हाथ बांध ले अर्ज की दी अल्लाह रात थोड़े हिस्से वास्ते तेरा यार यारे आए। या अल्लाह तुसा भी गल्लां करनियां ने यार जन्नत दी सैर भी करनी है। असी तो बड़ी देर दियां उड़ीकां लगा के बैठे हैं तेरा माही अरशां ते आवेगा। असी यार दे नाल गल्लां करांगे दुखड़े सुनावांगे जे रात थोड़े हिस्से वास्ते आए असी किवें मिलांगे। अल्लाह फरमाया फरिश्ते दसो दिन किने बनाया है। अर्ज की थी या अल्लाह तुसा बनाया है। फरमाया रात किने बनाई है। अर्ज की थी या अल्लाह तुसा बनाई है। फरमाया कि दे हुक्म ना दिन ते रात आंदे नहीं। अर्ज की थी या अल्लाह तुहाडे हुक्म दे नाल आंदे नहीं। अल्लाह फरमाया फरिश्ते रात कुछ हिस्से वास्ते मन जाओ एक बारी यार नूं सिदरा ते टप लैण दिओ ना दिन चढ़न देवांगे ना यार नूं वापस जाण देवांगे। एक बार यार नूं सिदरा ते टप लैण दे असी वक्त ही इंज दा रोकदे ना दिन चढ़न देवांगे ना यार नूं वापस जाण देवांगे। गिरामी कदर हजरात जल्दी जल्दी आज मेरा दिल करन दे मैं कुरान चुका बुराक लिया गल तुसा सुनी है। हुण अगे आओ सरकार दे उम्मे हानी दे घर दे सरकार आराम फरमा रहे। ओ माही अज सुता है जिन्हों अगे रहमत कहंदी है सोने चल अद्धी रात जाग लिया कर सारी रात ना जागिया कर। सादे लफ्ज़ां च खिताब दा जुमला च बोल के आखां जेड़ा अगे सौंदा ही नहीं अज ओ सुता है अज ओ सुता है। गिरामी कदर खतरात तवज्जो रखिया जे ए सुनने वाले पैंडे पै गया तो भी बड़ी लंबी गल है लेकिन मैं उस पासे जाना नहीं चाहता। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम या अल्लाह घर दे बाहर आ गया हुण सरकार नूं उच्ची सारी आवाज दे के बुलावां। अल्लाह फरमाया नहीं दरवाजा खटखटावां नहीं फिर इंज ही वड़ जांदा। हुण मेरा दिल करदा तुसीं गज के सुभान अल्लाह बोलो ते मैं इत्थे कुरान पढ़ां। अच्छा भाई हाथ चुकन का मतलब यह होंदा है कि अल्लाह मसा देखो मैं जिंदा भी जे ते जागदा भी जे। मैनू जो तुसी हाथ चुकदे मैनू हौसला हो जाता है कि तुसी बिल्कुल फ्रैश बैठे हो। और मैं एक गल सच्ची कर रही हूँ अगर थक जाओगे तो मैनू इशारा कर दिया जे मैं उस वेले तकरीर बैंड अप कर देवांगा। अगर नहीं थके तो सारे बजुर्गों को माफ़ी है उन्होंने भी माफ़ी है जिदे बाजू च कोई तकलीफ है हो सकता तू हाथ चुके तो मालक करम फरमा दे यार दा सदका। एक बारी फिर कज के बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलकौल कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाह ने फरमाया ईमान वाले मेरी यार दी आवाज ऊंची आवाज ना खड़े आ गई जिदी आवाज मेरे यार दी आवाज से ऊंची हो गई।
ان تحبط اعمالکم او دے مال ضائع کر دیتے جان گئے انہوں شعور ہی نہیں پتہ ہی نہیں چلنا جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ کہ آواز دے کے بھی نہیں پکارنا یا اللہ پھر انجی اندر بڑھ جانا میں تے جبریل تے فرشتہ آواں میں تے کسی چیز دا محتاج نہیں یا اللہ میں انجی اندر بڑھ جاواں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم اللہ نے فرمایا جبریل نانا دنیا والے جدو سادہ بوائے آ جاویں اسے دروازے دے باہر لکھ کے بورڈ لگانے آؤ بغیر اجازت اندر آنا منع ہے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے جدو بوہا محمد آیا گیا اللہ نے قرآن نہ بورڈ لگا کے دسیا لا تدخلوا بیوت النبی اللہ فرمایا ان بوہا میرے یار دائے بغیر اجازت اندر آنا منع جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹانا انج بھی نہیں اندر جانا بغیر اجازت تے اچھا بھی نہیں بولنا اچھا بھی نہیں بولو سکتا انج بھی نہیں اندر جا سکتا چل پھر آواز دے کے بلانا میں باہر عرض کرنا یا رسول اللہ باہر آیا جائے پھر پڑھا قرآن صدقے جاواں تواڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ میں تے ویسے کر لیا تے تواڈا پتہ نہیں لنگر ہے جی سبحان اللہ کہ نہیں سبحان اللہ صدقے جاواں لنگر کھان والی کو گج کے بولو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ میں سرکار نو آواز دے کے بلانا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین اللہ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا اللہ نے فرمایا جڑے میرے نبی دے بوہے تے آگے اچھی اچھی آوازاں دے کے آواز دیندے نے محمد محمد کہہ کے پکار دینے ادب نہیں کر دے اللہ فرمایا اکثرهم لا یعقلون وہ اکثر عقل مند نہیں ہے جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ ہن آواز بھی اچھی نہیں کر سکدا آواز دے کے بھی نہیں بلا سکدا انج بھی نہیں اندر جا سکدا تے واپس بھی نہیں آ سکدا ہن کراں کی اللہ فرمایا ہن چھت تے آ بخاری شریف دے اندر میرے نبی خود روایت کر دیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ غالب روایت کر دیں کہ نبی پاک خود بیان کر دیں آپ فرمان دیں کہ میں ام ہانی دے گھر دے اندر آرام کر رہا تے جبریل امین علیہ السلام چاہتے ہیں اللہ فرمایا جبریل کتھے سوراخ کریں گا مالکہ جتے آگیں گا اتھے کر لوں گا اچھا اللہ فرمایا پھر انج کرو کہ سوراخ اتھے کرنا ہے جتے میرا ماغی آرام پہ کرتا ہے نا تے یار دے چہرے دے بالکل سامنے سوراخ کرنا ہے یا اللہ اے دے وچ کی حکمت ہے کیوں نہیں کیتا اللہ توانو میں نے دسنا چاہتا جدوں بچہ چھوٹا جنہ ہوئے نا تو ماں کام لگی ہوئے تے اچانک بچہ چیخ مار کے اٹھ پوے یا بچے نو کو جو جائے ماں کام چھڑ کے دوڑ کے بچے دے کول جاندی ہے تو ماں جدو بچے نو چک دی ہے نا تو جدو بچہ سو کے اٹھ دائے تو ماں بچے نا جڑا پیار کر دی نا پیار ویکھن والا ہوندہ ہے جدو بچہ سو کے اٹھ دائے تو بڑا سونا لگ دائے ماں صدقے جاندی ہے واری جاندی ہے اللہ فرمایا جبریل جتھے میرا یار ستا ہے میرے یار تے بالکل چہرے دے سامنے سوراخ کرنا ہوئی عرض کی تھی یا اللہ کیوں اللہ فرمایا جدو دنیا دارا دے بچہ سو کے اٹھ دائیں ماں وے کے آخری میں بڑا سونا پہ لگنا ہے
मां आखदी सुभान अल्लाह माशा अल्लाह वेख किड़ा सोना लगदा सो के उठया वेख किड़ा रूप चढ़िया अल्लाह फरमाया जिबरील इत्थे ते मां कोई नहीं जिन्हें वेख आखना किड़ा सोने पे लगदे नहीं अल्लाह फरमाया जिदा मेरा यार अखां खोलेगा ते मैं यार दा चेहरा वेख आखांगा सुभान अल्लाजी असरा मैं आखांगा पाक है मेरी जान जिन्हें तेरे वर्गा सोना बनाया पाक है मेरी जान जिन्हें तेरे वर्गा सोना बनाया गिरामी कदर हजरात जिब्रील छोटा जिहा सुराग च अंदर आ गया हुण अंदर आए ना एड्डा वड्डा जिब्रील दो पर खोले ते आसमान दा जमीन दा खलापुर कढदा तुसी एक अख दा पलक ए अख बंद करके खोलो तो जिब्रील इतनी देर च 70 चक्कर आसमान ते जमीन दे लगा ले इतना बड़ा जिब्रील सोचने वाली गल है कि एड्डा वड्डा जिब्रील लोग एड्डे छोटे सुराग च किवें गुजरा है तो जिब्रील बोल के आखदा मैं कोई इत्थे जिब्रील बन के आया हां मैं तो यार दा नौकर बन के आया जिब्रील अर्ज की या अल्लाह हुन हलावा इतना नाजुक मिजाज महबूब है तितली भी कोलों गुजर जाए तो फिर भी साईं अखां खोल लेंदे ने अच्छा या अल्लाह हुन करां की अल्लाह फरमाए जिब्रील हुन मेरे यार दे कदमां वाला मेरे यार दे कदमां जिब्रील हुन सरकार दे कदमां वाला है अल्लाह फरमाए तेरा सारा वजूद नूर दा होंठ कफूर दे बनाए ठंडे मेरे यार दे कदमां नूं चूम हुन जिब्रील ने इंज करके होंठ लगाए ते चुम्मी जा रहे चुम्मा हाथां नूं ते कईयां नूं पीड़ पैंदी मेरा दिल करदा चुम्मा जुत्तियां तेरियां गिरामी कदर हजरात जिब्रील ने कदम चुम के दसिया सुनिया तेरा मेरा अकीदा है मुर्शिद दे कदम चुम्मिए शिरक नहीं हुंदा जिब्रील भी चुम के दसिया मैं भी सुननी जे मैं जिब्रील भी सुननी जे मेरा दिल करदा पहले मैं इहदा तर्जमा तुहानूं सुल्ताने बाहू दे कोलों ना करा देवां चलो तुसी नहीं बोले सुभान अल्लाह फिर सही है इंशाअल्लाह अल्लाह उच्चा बोलो सुभान अल्लाह पीरे बाहू रहमतुल्लाह अलैह कर तर्जमा कर दिया फरमा देने जे तू चावे ए बाहे दत रबदी ते फिर चम मुर्शिद दिया तलियां फिर चम मुर्शिद दिया तलियां मुर्शिद नजरे करम दी करसी ते खिल पैसन दिल दिया कलियां ना खलियां दी एक लाहो सी कुल नाजुक कुछ खलियां मारे जा ओई ओई मेरा कामिल बाहो जिना संग कीता तो बलियां हो जे तू चावे वहदत रब दी तो चुम मुर्शिद दी तलियां चुम्मिया शिरक नहीं हुंदा एनो शरा बुखारी जिल्द नंबर 22 दे अंदर गल लिखी मेरे नबी दी बारगाह च सहाबी अर्ज कीती सोनिया मैं मन्नत मन्नी सी कि मेरा फलां काम हो जाए तो मैं काबे दी चौखड़ नूं चूमांगा सोने हुण इन्नी गुंजाइश नहीं कि काम कर सके मेरे नबी ने फरमाया मां घर आई जी सोने है मेरे नबी ने फरमाया जाके मां दे कदम चुम समझी मैं काबे दी चौखड़ नूं चुम लिया है मालूम होया कि चुम्या शिरक नहीं होंदा चुमना इबादत भी नहीं चुम्मा दरअसल एक मुहब्बत होंदी चुमना एक मुहब्बत होंदी गिरामी कदर हजरात तवज्जो रखे आज इत्थों जिब्रील ने भी चुम के दसिया शिरक नहीं होंदा
تائیوں دے شاعر بول کے آخد ہے بشر تے چادر تان کے سوتا بشر تے چادر تان کے سوتا تے نور چمے پیتلیاں او جس دی خاطر اے سجیاں ہویاں اے عرش بری دیاں اے گلیاں گرامی قدر گرامی قدر حضرات سرکار اٹھے سرکار نے فرمایا کون جبریل نے عرض کی تھی سونے جبریل 3 دفعہ میں کتاب سے پڑھے میرے نبی نے فرمایا کون جبریل آکھیا سونے جبریل کتاب دے اندر وضاحت جو طور تے لکھا جبریل نے انا جبریل نہیں آکھیا میں نہیں آکھیا میرے نبی نے حدیث سے پاک سرکار فرمایا جدو بھی کیتے جا کے دروازے تے دستک دو تو گھر والا پوچھے باہر کون ہے تے اینا کو میں آیا اپنا نام دسیا کو گرامی قدر حضرات جبریل نے عرض کی تھی سونا جبریل آیا المختصر اختصار نہ عرض کرا سرکار اٹھے تیاری کی تھی جنوں چو بشاک آئی سرکار نے ڈالی سرت امامہ شریف جنتی او سرکار نے رکھیا تو میں نے سچی داس حسن تے اگا ہی نہیں مان تو جدو دستار تے جبہ تو او جنوں چو آئی ہون تے پان والا رب دا یار ہوئے تو کڈا کو سونا لگتا ہے کھڈا کو سونا لگتا ہوئے گا تھوڑی سبحان اللہ تو میں نے ایک شعر یاد آگا جی آنکھوں تو سنا دے وہاں میراج شریف دے بعد نالی لو بھی ہن میرے نبی دی میراج تے حسن دین چ رکھو حضرت غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ آپ نے قلم اٹھائی تے قلم اٹھا کے آنکھ دن او دے دند موتیاں دیاں لڑیاں دے دند موتیاں دیاں ہیں لڑیاں او دے راما میں چہورا رین کھڑیاں تے اکھاں وچ قدرتی سر میں دیداری دلانو انج کٹے جیویں کٹاری جگر دل بندیاں مائی آمینہ دائی تے بابل ہے یو پیاری فاطمہ دائی قدیمی شہنشاہ علی گھرانہ حسین و حسن دائی لجبال نانا زلیخائے سنو دے ویخ لندی کدے نہ پچھے یوسف شامی تے پہندی سیرو ننگی آیوں دی ویچ مدینے تے جتھے وس دے میرے عربی نگینے تے جتھے وس دے میرے عربی نگینے گرامی قدر حضرات وہ بڑا ہی سونا لگے وہ بڑا ہی سونا لگے لو بھی میں اختصار والے پاسے آ گیا وقت پھر سے انشاءاللہ آخری گل میرے نبی ان سوار ہون لگے ایک شعر پڑھ کے ایک خطیبہ والی آخری گل ہے سرکار تشریف لے کے آئے
براق تے سوار ہون لگے او براق جڑیاں میرے نبی دی بڑی دیر دی تانگا تے امیداں دے وچ بیٹھی رو رو کے واری آئی اب روئی تے کامے دا ہویا میرے نبی ہن ساجے سجا کے قریب آئے جڑے ویلے کملی والے آکھا براق دے قریب آئے کملی والے آکھا براق دے قریب ہوندے نے براق کدے اگے ہو جائی میرے نبی جا کے براق دے قریب ہوندے نے براق پھر ادھر ہو جائی میرے نبی ادھر ہو جان براق ادھر ہوئی میرے نبی ادھر ہو جان جبریل نے جھڑک ماری ہے براق نہ پسینہ آ گیا کپ کپی جاری ہو گئی گرامی قدر حضرات جبریل کہندے نے جدیاں رواں تک دی رہی ہیں اج ماہی سواروں لگا کھلو دی کیوں نہیں تے براق بول کے آخری جبریل میں تینوں سچی گل دساں جدا حضور میرے قریب آندے نہیں تے میں حضور نو ویکھنی حضور دے عشق وچ مینوں وجد آ جاندا میں ویکھنی کتھے میں تے کتھے عرشاں دا راہی کتھے میں تے کتھے کملی والا ایدہ بھی ترجمہ سلطان باہو نے کیتا وعدے دے مطابق آخری شعر تقریر ختم چلیے سلطان باہو دے دربار دے آخری پھر علوان جا کو سبحان اللہ دے جی کو بولو یار سبحان اللہ میں واقعی چھڑن لگا تواڈی جان ہے تسی ہن بولو سبحان اللہ پیرے باہو رحمت اللہ علیہ ترجمہ کر دیا فرما دینے اور براق بھی کہندہ ہے گا میں کھوجی 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 میں کھوجی اے میرا دل برسانا تے میں کی میں سنو اے باں وڑے مرے اے وڑدا ناہی پئی لکھ بسیلے اے پاں اونا میں سونی تے نا گن پلے نا میں سونی تے نا گن پلے تے میں کیویں یار او منا او ایو فکر ہمیشہ راسی باہوئی کتے رو بھی نہ مر جاواں